24 Ramchandrgarh constituency ni bising khobja Padmabir ni simi yako chowo thangla chu khlaimin lahar snamir nai hinai mang taklai bai bisichi ngi thanga phia bata bo phana lama hamya angjangno snamjaya snamir phruke jotone silai kahamke snamir nai hinai kogri klangmani a kogri klangmatei mekhanga ke usngliya mukhanga ke kokak muka sitrai mitra tabo talkasak kaya sinino lamani bise tei idro kagi mogoi tauke gudrak unja thanglai su khaine tabo belene jingja a lama tabo khono hase hapone bakhaktei tinshik jora sammirani bagi mosha sak thajaja phiaba a lama tei phung aikeno sal phaikeno kobangma lokro lekno jingjalke lama sakatei mang thanglai su khlai ma tongo tabo khono o lama baimene hamya angjak snamjagya abone bagino Sriram Thakur kamini sijak nujak lukro tongi malia kami amsre lama hamya nugui kokthumni baskango phai khugme khanga borok saka talkasani bisingo tumungno o samungno yak ruwi lama snamuriya hanke national highway block khlairenai obhanya rakdamne bisingtei kokthumni baskango saka Sriram Thakur kamini sijak nujak tongkosong tipasa lukro কই থেকে আইছিলেন আপনি? আমি তো আইছি মোহনপুর থেকে। ও মোহনপুর আপনি এই রোড দিয়া চলেন না? আপনার বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি এই সমতল পদ্ধতি। আচ্ছা এই রোডটা আপনার বাড়ি না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এই রাস্তাটা কত বছর ধরে হয়তো প্রথমে একটু ভালো আসলো, এখন তো চলতেই পারি না, একবারে বেকার হয়ে গেছে, আমরা চালাইতে অসুবিধা হয় গাড়ি। এই রাস্তাটা নিয়ে কেউ মানে উদ্যোগ মানে বানানোর জন্য কেউ তো আলোচনা করে না, মানে আপনারা পাওয়ানে আমি কথা বলতেছি, যদি রাস্তাটা ঠিক হয় তাহলে আপনার ভালো হয় আর কি। আচ্ছা আমরা চলতে কষ্ট হয়। এই রাস্তার নামটা কি মানে কোন থেকে আপনার শ্রীরাম ঠাকুর পাড়া। আচ্ছা আচ্ছা তো এটা হাতকাটা টু হাতকাটা টু পদ্মবিল হাতকাটা টু। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা 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 দাদা আপনি আমি তো দেখতেছি কদূর আগে আপনি ঈদ দিয়ে আইছিলেন, হ্যাঁ আপনি কি কারণে আপনার এই ওই মাটির রাস্তাতে আসতে লাগলো এটা একটু বলবেন? আমি সুইলিং তো চলতে পারতাছি না, যার ফলে আমি ওন মাটির রাস্তা যাইতে বাধ্য হইছি। আচ্ছা রাস্তা খারাপের কারণে না? আচ্ছা কই আপনি কখন কই যেতেছেন? এখন আটকাটা যেতেছি, আটকাটা বাজার। তো এদিকে কই গেছিলেন? আমার অফিসে। ও আচ্ছা তো আপনি এই রুটি দিয়ে আসা যাওয়া করতেছেন? সব সময় আমি আই না। ও আচ্ছা আচ্ছা আজকে আইছে, কাজা ছিল লাগিয়া, রাস্তা খারাপ বুঝতে আই না আর কি। আচ্ছা আচ্ছা তো এই রুটের ব্যাপারটা নিয়ে একটু বলবেন? না এটা তো আমি আর কি তা কমু কোন, আমার গাঁও সবার লোক যদি কিছু না হয় আমার তো কিছু করার নাই, তারাই কইব। এবার যদি আপনি কোয়ার মাধ্যমে না আমি যা কইলাম আমি চলতে পারি না, এই কারণে আমি অন সাইডে যাইলাম আর কি। আচ্ছা আচ্ছা নাইলে তো মিডলেই চলতাম। আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ। ও লামা হংকাই তো প্রায় অনেক বালক যাক লামা কাছে আম তো হাত কাটা তো পদবী লামা তাই ইয়াং রতনপুর যতন মো পাইমানি মো লামা হংকাই মো লামা তো আগে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা নেই ফাইমানি হংকাই যেভাবে মো লামা সানামকা সানামই এক মাস শিকালে না মো লামানি মানে আটেই খারাপ কন্ডিশন থাকা বুফুর সামজামন মো হংকাই আংবো বাবা এক্সাম হইতলে মালিয়া তখন সানামই এক মাস ওখানে মতো লামাং কাগাই থামে যত নমো আসে মানে দুই নাম্বারকে নামজাক মো ইনকে বুসরা বালকা দাও মো হাইং তো মানে অব হাইং মাখাই তো বালকা অনেক বালকা আতই আং যে আর কাইজাক ফাইফুর হইতে মমুটি মালাই মানাং। আচ্ছা ইনকে তাম সানামো মো লামা তুই মো লামানি ব্যাপার কে তাক তাম সানাই হাপাং হাসতানো মো তো ইকো আসে যে বছর সরকার থাঙ্গো ফাইও মো লামা তাক বছর নামজা গিয়া ইনকে মো লামানি ব্যাপার কে নুনাই করি দাং কাটিতা नङाबोथ' पद्मबिल मडेल भिलेज हिंजागो बेयाव जागा सेमनि मडेल भिलेज बा कारेन्ट रक डिस्टार्ब रहे दां कारेन्ट रक तो कारेन्ट रक बंगो कारेन्ट रक तांग या तंग किजा मिजा वाटी फेके तो कारेन्ट रक तांगो दैता सबसा कारेन्ट तांगो बिजि तंग या दारान मुखे आन मुं kai सुकेन्दु देब्रमा अब ब जागान सिमाव ते ब जागा रक सौयो लामा सगुयो हात काटा तै हात काटा पाखा yang खयबो सगुयो yang रतनपुर सगुयो बेलसरा जत सगुयो म लामा दाबुस kan खजिन ब्यां थानाय दं म ता आं पदबिल रु तो थां दङ। ओके हामबाय जारा दा कटर न जे ओ लामानि जानजानो तै खरां खलायमानि दाक्ति दाक्ति ओ लामा रक खलायजाकि हांकाय माने सामुंगो बरक सामुरक खलाय हांकाय ताम खाने न रक बुसकां रक ताम रक खलायनानि जों ताव पिडब्लिउ थांसों नायका ब चिठि पाठक काइन साव
चिठी पाठकै ताउ तैसा वार अर्डर खालायै काम उनि हांखाय जों आगामी नेक्स्ट टाइम पाल मिलिबै तानने वानसा टकसा तिप्रासा माने जत्तो न जे त्रिपुरा राज्यनि बर न तुयै न चिन्म एरियानि न पद्मबिल श्रीराम ठाकुरपारा समतल पद्मबिल हाटकाटा वानसार तिप्रासार न तुई जत्तो न तुई जों कायसा आगरतला टु खुवाई हाईवे रोड ब्लक खालायनानै हिं परिकल्पना दं आगामी एक मास बिसिंगै खाय म लामा न एक मास बिसिं मेरामत खाय रिया खाय एनिन तो कन्ट्रेक्टर तो मासा थैनो मानो बहुत बरक आचाय खेमाने बो थैनाय अब संसारनि नियम तिंखाय बसायजों यामले कन्ट्रेक्टर आलगाते एसे नों अल्टारनेटिभ थेपादि जों आबोनो नायो जों सुस्थ शान्ति श्रृंखला बाबेनो लामा काहामखाय सोनाम लिंजानांथुन अब चिनि पद्मबिल पिडब्लिउडि एसडिओ नो कयनाय एंखाय एसडिएम नो कयनाय खुवाय डिएम नो कयनाय खुवाय डिएम तो जों थांजाक अनेक बारे बारे थांजाक पिडब्लिउडिबो थांजाक आइफानो बरबो आसास रिमां बिगत 7 থেকে 10 বছর जों सके नासिंका गाय जों आमन बागैनो जोंनि जिनबा गरबित मा खालायो जे आगामी एक मास बिसिं मलामना सुनाम जेना जतन हाम औ दाखोतर द सागारि नंनि अ लामानि जन्जाल मत जों नखा तांगै आसक बिसरे बिसि म लामा क्लाइ दं हास्राम जायगा तो किया सागर गरि पुलिस सिगां मीडिया किचिं संना बेलेने हामबाय जिनम लामा हामियानो तिसना बागै फाया बागै ते मो जे लामा ते हिम तंनाय थां तंनाय फाइ तनाय बहति उन्नना बेलेने हामबाय तिंगाय लाई थानाय बीजेपी आईपीएफटी सरकार 5 বছর তো লাইखेनो ডাবল ইঞ্জিন নহিন মানো ओंखाय नेता मंत्री रक तो बरक गाहाम नायो किन्तु लोकेल नेतृत्व जारा तंनाय रक बरक नि साकथार मुंकरिनि बागैनो जों तांमहाय दसाव लामा मुदखि जों हिमलायमा दङ ओंखाय ताबुक तैसा बीजेपी आईपीएफटी सरकार तैसा आचुक सका त्रिपुरा हापांग ताक बचिन कुनु जायगा जों डीएमओ थांगा याकै काम अर्डार उंखा ओंखाय दुर्भाग्यक्रमे अ कन्ट्रेक्टर थै थांगा हिन खोनाव जों गा बुस्लाना खायदिहिन सामानि बुस्लाबो खायना गसिया दाउखा अब तैसा पेन्डिं कचाजाक तैसा चिफ इन्जिनियर चिठी पाठकायसे प्रपोजल पाठकायसे वार्क अर्डर गायसे काम नानि आसक जागाव ताबुक कचाजाक म लामानि ताम बतै इंको हिन म लामानि जेते ब योजना दे म प्रधानमंत्री सड़क योजना दे प्रधानमंत्री सड़क योजना नंना समबत कागज कलमे ता आसक सठिक साइमेया तब आप तिनि रिजाक तमन आगियो साइन बोर्ड के लामा बा एत्तो बाजेखाय नसनाम जाखा एक सप्ताह पांगलिया कार्पेटिंग रि माने एक सप्ताह पन कुक्तरै सेस के साइड ड्रेन तमने आबर गरि जागिया माने खूब निम्न माने काम उखा आ कारणे मुसुक जरती कागना कलायता ओंखाय साब नाय फेके अ लामानो तुयै लामा जे चिनि चिनि नेता मंत्री जतन थांका आफरुका आगि सीपीएम आमालागा हिन मन सीपीएम नि नेता मंत्री रनो गेदा सीपीएम सरकार बाय तमगे सीपीएम रखते साजाका मन बीजेपी आईपीएफटी सरकार रनो गेदा ताक बसना माया ngai जों मुंगा जनसाधारण काय लामा हामियाबा सेकेलसे हामिया खटक खटाक माने तामने एंटी गाड़ी चलने मत कुन जुस जुक लिया बरक सुलसे हिममाया हिसाब खायनाय खाय आव हाय जागाव जों गोपार हाय दर गोपार दिनमुं करम किरिं नार गनो खना एकदम बक्टपारा तो श्रीराम ठाकुर बाया हाट काटा जरा पुस पूरा हामिया